बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन चीज़ें जो है वो आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने जो इंकशाफात करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। वो बहुत से राज़ों से पर्दा उठाने जा रही हैं, और ये ऐसे राज हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत में एक तहलका बर्पा कर देंगे। एक तो ये इशू, दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से बातें की जा रही हैं। उन आम इंतखाबात के इनकाद में हुकूमत और हुकूमती इदारे जो है वो इलेक्शन कमीशन से किसी तौर पर भी ताउन करते हुए नज़र नहीं आते। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ की। अब मरीम नवाज़ ने जो एक बड़ा इंकशाफ किया, उससे जो जजेस के हलके हैं, आला अदलिया के हलके हैं, उसके अंदर भी एक जो है वो बड़ी हलचल है। वो कहती हैं कि जब आसफ़ ये जो सईद खोसा हैं जब चीफ़ जस्टिस थे, तो इन्होंने बतौर चीफ़ जस्टिस अपनी मुद्दत में तोसी के लिए नवाज शरीफ से उस वक़्त रब्ता किया था, और जो है वो कहा था कि उनकी जो तोसी है वो की जाए। तो वो उसको मानने से इनकार किया गया। उसके ऊपर भी बहुत से सवालात जो है वो खड़े हो गए। दूसरा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये मुतालबा किया है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की जाएँ, जो कि नज़र नहीं आता कि वो तहकीकात होंगी। अलबत्ता जो नैब को एक शिकायत आई थी, वो शिकायत जो है वो वापस भिजवा दी गई है ये नैब की जानब से, क्योंकि वो नामालूम अफराद की जानब से की दरख्वास्त थी, ना वो आमदन से ज़्यादा असासों के हवाले से, और कहा गया कि मुतलका फ़ोरम से रुजू किया जाए और जो अफराद इस हवाले से मालूमात देना चाहते हैं वो मालूमात जो है वो मुसद्दका होनी चाहिए। तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बहुत सी बातें कर रही है और मज़ीद बातें करेंगी, जिसमें उनकी जो कैद है उनको कैद रखना, और के साथ साथ उनके ऊपर जो जुल्म सितम होता गया, किसके कहने पे पकड़ा गया, और जेल में और थानों में, नैब के थानों में हिरासत में उनके साथ क्या होता था, वो ये सारी बातें जो हैं वो आस्ता आस्ता बताने वाली हैं। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर कोई इनका हामी है इन लोगों का, तो वो ना हो और इनकी सपोर्ट जो है वो ना करे। तो इसके ऊपर भी वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो उठा रही हैं और बात कर रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में वो मज़ीद बताएंगी। फिर चूँकि रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के हवाले से कुछ नहीं कहेंगी और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से कुछ छोड़ेंगी नहीं। तो जो चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं आपके सामने हैं, इन मामलात को हम ऐसा छोड़ नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है वो असरअंदाज होंगे। और जनरल रिटायर्ड फैज़ का जो किरदार था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बुशरा बीबी या बुशरा पीरनी के साथ उनके जो ताल्लुकात थे, मुवक्किलों को कौन लेकर जाता था, मुवक्किल कौन होते थे, वो आईएसआई के लोग होते थे या कौन होते थे, वो सारी की सारी बातें, और उसके बाद फिर हुकूमतों को तब्दील करना, मेंबरान को पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए लेकर आना, इत्तेहादियों को जोड़े रखना, ये सारी वो बातें हैं जो कि आपके गोश गुजार किया जाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कि ये होता रहा पाकिस्तानी सियासत में और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इस किस्म की बातें होती हैं, इस किस्म के सवालात उठाए जाते हैं, तो फिर जो है वो बहुत से जो है वो आगे चीज़ें बेनकाब भी होती हैं। और जब उनकी तहकीकात की जाती है, जिस तरह का अब अगर इसकी तहकीकात की जाए, अब ये बुनियादी तौर पे फ़र्ज़ तो बनता है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करवाएं, और वो बतौर वज़ीर दिफ़ा अफवाज पाकिस्तान से या GHQ से कहें कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, तो इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अब जो ताजरों ने बातें की हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही उस वक़्त खुद हमें कहती थी कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अपने मामलात हल करें। इमरान खान में कहता था कि हम आर्मी चीफ से आप मिलें, आप DGSI से मिलें, वो आपके मसाइल हल कराने में मदद करेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा है, यानी कि वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो इमरान खान की हुकूमत थी, जितनी भी सियासी मैनेजमेंट होती थी वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए की जाती थी, और इसमें किसी किस्म की कोई वो द्रोगोई नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ये बातें ये हकीकत पर मबनी बातें हैं।
اب آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب۔ کل وزارت خزانہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں کم و بیش جو ہے وہ 20 سے 22 ارب روپے چاہیے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے۔ وزارت خزانہ کے جو اعلیٰ حکام تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھئی ہم نے آپ کو 5 ارب روپے دے دیے ہیں، 20 ارب نہیں دے سکتے، ہم معیشت کی حالت جو ہے وہ خراب ہے، معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے اور اس صورتحال کے تناظر میں آپ کو پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ تو ایک آئینی کام ہے، آئینی فریضہ ہے، آپ کو یہ انجام دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ 20 ارب بہت زیادہ رقم ہے جو کہ ہم فراہم نہیں کر سکتے۔ اور کیونکہ 10 ارب روپے تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر مانگے ہیں، کیونکہ ووٹر لسٹوں کو آگے کرنا، بیلٹ پیپر کی چھپائی، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، تو وزارت داخلہ سے سیکیورٹی مانگی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے جو امن و امان کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا ہے کہ وہاں پہ کالعدم طریقے طالبان پاکستان کے حملوں کا خطرہ ہے، وہاں پہ امیدواروں کا جو انتخابی مہم چلانا وہ اتنا آسان نہیں ہے، چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہاں پہ سنگین نوعیت کی ہیں، تو اور کئی گروپس ہیں، دہشت گردوں کے کئی گروپس ہیں اور وہ حملہ کر سکتے ہیں امیدواروں کے اوپر۔ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال، سیکورٹی صورتحال خاص طور پر وزیرستان میں ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے میں اگر آپ انتخابات کروائیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ غیر معمولی انتظامات کرنے ہوں گے، اور اس کے اوپر بھی پھر کروڑوں روپے جو ہے وہ سیکورٹی کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوں گے، کیونکہ آپ کو رینجرز اور ایف سی جو ہے اس کی خدمات حاصل کرنا پڑے گی۔ تو وہ جو وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی ریلیکٹنٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب وزارت دفاع کے حکام کو بھی اگلے ہفتے بلایا گیا ہے، ان کے ساتھ کیونکہ فوج کی خدمات بھی لینی ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو ہونی ہے۔ جب فوج اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرتی ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ افواج پاکستان جو ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے ان کی خدمات امن و امان کے لیے لی جاتی ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی کو، انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ اگر وزارت دفاع کی جانب سے کوئی جواب واضح طور پر نہیں دیا جاتا تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ پھر ایسے ایک آئینی خلاف ورزی یا قانون کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے، الیکشن نہیں 90 دن کے اندر ہوتے، تو پھر پرابلم کریٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اسی وجہ سے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، معاملات جو ہیں وہ کوئی 14 مارچ کی ڈیٹ دے رہا ہے، کوئی 15 کی، کوئی 16 کی، کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اب جو بھی ہوگا، جو آئین اور قانون سے باہر ہوگا تو اس کو تو جو چیزیں ہیں وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن تمام تر صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے کیا ضروری ہے۔ کیا عام انتخابات کے بعد جو ہے وہ ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا، معاشی استحکام آ جائے گا، آپ کی سیکیورٹی کے ایشوز حل ہو جائیں گے، امن و امان بہتر ہو جائے گا؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سوالوں کا جواب دیا جانا وہ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔